मोहतरमी सामीन, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और तकरीब रोनुमाई मुहब्बी इरफान शाह नूरी साहब की किताब का अजरा हाशिए में ने किया, इस सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, जिसके लिए आप स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुख्तलिफ शख्सियात को देख रहे हैं, समाअत भी करेंगे। यूँ तो स्टेज पर तशरीफ़ रखने वाली तमामी शख्सियात किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपके गोशे गुजार करता चलूँ कि हमारे दरमियान इस प्रोग्राम के सदर अली जनाब हसन चोगले साहब तशरीफ़ फरमा है। मौसूफ को अर्ज़ कोकन का बहादुर और कोहकन भी कहा जाता खिताब मिला है। मारूफ सनतकार हैं, शोरा इनके कुर्ब के मुतमन्नी होते हैं। दोहा, कतर, गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने भी बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, आलमी मुशायरे होते हैं, सबों की सरपरस्ती और इंतज़ाम में हमेशा पेश रहे हैं और इनकी ही सरपरस्ती में तमाम मुशायरे हुआ करते हैं। उर्दू की खिदमात बहुत वसी हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी वो एक बादशाह गर के तौर पे माने जाते हैं। शायरों को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाने का काम इनका है और इसमें वो कामयाब भी होते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनकी ही सदारत में आज का ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हसन चोगले साहब की दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा एक बड़ी शख्सियत, महाराष्ट्र की एक बड़ी शख्सियत अनीस चिश्ती साहब हैं, पूना से ताल्लुक़ रखते हैं। बेहतरीन अदीब, मुकर्रिर, ख़तीब, स्कॉलर, कई हमा जहद शख्सियत, कई मौज़ूआत पर कई किताबें इन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ की है। कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहज़ीब के अलंबरदार हैं। सरकारी व नीम सरकारी अदारों में इन्हें खिताब करने के लिए मदऊ किया जाता है। इस्लाम के ताल्लुक़ से फैली गलतफ़हमियों का अज़ाला करने के लिए इनके प्रोग्रामात मुनाक़िद किए जाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे दरमियान बैठे हैं। मराठी ज़ुबान में इक़बाल के ताल्लुक़ से बहुत कम मवाद मिलता है। मौसूफ़ ने उसके ऊपर भी कलम उठाया है। अनक़रीब वो किताब मंज़र आम पर आएगी। इस तरह उन्होंने एक मुस्तहसन कदम उठाया है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं इसमें, इस प्रोग्राम में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मकामी शख्सियात भी हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। बाहर से जितनी भी शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, अव्वलीन सफ़ों में हमारे पास उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम, उर्दू अदब का, उर्दू अफसानों में एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि यूँ कहना बेजा ना होगा, गलत ना होगा कि मौजूदा दौर में अफसाना निगारों में जो सबसे कद्दावर शख्सियत है वो हमारे फ़ख्र महाराष्ट्र मोहतरम सलाम बिन रज़ाक साहब हैं। बाल भारती के मजलिस लिसानी कमेटी के मेंबर भी हैं, मुस्तकिल रुकन हैं। आप खुद सुनेंगे, देखेंगे कि उनकी ज़ुबान क्या है, उनका अदब किस मकाम का है। हमारे दरमियान वो भी मौजूद हैं। नौजवानी के आलम से ना सिर्फ वो अफसाना निगार हैं बल्कि बहुत अच्छे शायर भी हैं। शायरी भी उन्होंने की है, अफसाना भी लिखा है, कई असनाफ में तबाज़माई की है, लेकिन एक अफसाना निगार की हैसियत से सारी दुनिया अदब में वो मशहूर हैं। वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेहमान खुसूसी के तौर पर हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ बाल भारती के उर्दू ज़ुबान के स्पेशल ऑफिसर पूरे महाराष्ट्र में उर्दू ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए और तालीम के लिए अपने कांधों पर पूरी तनहा वो शख्स अपने कांधों पर जिम्मेदारी उठाए हुए है। लोगों के ताने भी सुनता है, लोगों की बातें भी सुनता है, लेकिन ये जुनून है,
یہ جنون ہے اردو کے تعلق سے، جو دن رات انتھک محنت سے پورے مہاراشٹر میں اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے مصروف ہے۔ طلباء میں زبان کس طرح سے پیدا ہو، تہذیب کس طرح سے پیدا ہو، اپنے مذہب سے کس طرح سے لگاؤ پیدا ہو، یہ تمام باتیں اگر آپ ان کے قریب جائیں گے تو پرت در پرت کھلتی جائیں گی اور مختلف خصوصیات سامنے آئیں گی۔ وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ماہنامہ گل بوٹے کے مدیر فاروق سید صاحب 25 برسوں سے بچوں کے ادب پر وہ رسالہ نکال رہے ہیں، بچوں کے تعلق سے بہت بے چین رہتے ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں ان کی انتھک محنت سے، کہ معمولی کام نہیں ہے 25 برسوں سے کوئی رسالہ جاری رکھنا۔ اتنے آج اردو کے جو قاری لوگوں کا ماننا ہے کہ اردو کے قاری کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن 25 سالوں سے تسلسل کے ساتھ ان کا رسالہ جاری و ساری ہے اور ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہاں پر ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ طنز و مزاح کے مشہور شاعر مالیگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ظہیر قدسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ ہندوستان کے باہر بھی مشاعروں میں بلائے جاتے ہیں، طنز و مزاح کے بہترین شاعر، کئی کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ صبح کے سیشن میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو تھے ڈاکٹر اسد اللہ صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، موصوف بہترین انشائیہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، اور بال بھارتی میں اپنے خدمات وقف کی ہے انہوں نے، اور جب بھی بال بھارتی میں ان کو بلایا جاتا ہے اپنے تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر قوم کے بچوں کے لیے وہ ہمہ وقت وہاں پر حاضر رہتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ صبح کے سیشن میں میرے ساتھ موجود تھے جج کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم شمیم اقبال صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، بہترین ٹیچر ہیں اور ایک متحرک، ہر وقت متحرک رہتے ہیں، اور وہ تحریک پا کر بچے بھی، ان سے تحریک پا کر بچے بھی کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہیں۔ مختلف مقابلوں میں بچوں کو شرکت کرنا، کمپٹیشن میں لے کر جانا، تقاریر لکھنا، تقاریر تیار کرنا، ساتھ ہی ساتھ بال بھارتی کے کام بھی انجام دینا، انتہائی مصروف شخصیت، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک ساتھی انتخاب عالم صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انتخاب عالم صاحب بھی بہترین ڈرامہ نگار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ایکٹر ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈرامہ کمپٹیشن میں انہیں اول انعام حاصل کیا ہے انہوں نے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔